Hello everyone, how's your summer going? I hope you are enjoying a great summer. はい、ありがとうございます。全員寄っていただいても船はひっくり返りません。多少はこう傾きますけど大丈夫です。水の深さはどのぐらいありますか？ここはね、今、外側が深くて内側が浅いんです。あ、そうですか。あの辺行きますと3メーター、4メーターですね。で、向こうのちょっとあの辺で行くと4、5メーターあるんですね。で、一般の遊覧ではもっと上流行くんですけど、1キロメーターまで上流行くんですよ。そうしますと7、8メーターのところまで。で、これが4メーターちょっと切れます。で、京都祇園祭りすまんとここら辺も混まないんですよ。そうですか。祇園祭りがね、終わる頃になるとどっとお客さんこっち来ありますんで。In today's video, I'm going to share one ancient practice of fishing. It's called Ukai Cormorant Fishing. This traditional fishing technique is both practiced in China and Japan. すごい霞が綺麗ですよ。霞が。The Ukai fishing method has a history of over 1,300 years in Japan. For me, I'm always curious about the great ideas that ancient people used for survival. The event is held annually here from July 1st to September 23rd. At night, we will be taken on boats up and down the river where we can view up close how the fishermen use cormorants to catch river fish. Ukai is practiced on a wooden boat, carries a large fire to provide light for the boatmen to steal and the birds to fish by. As river fish are very sensitive to the light, it will be more active when it is with light, and thus easier for the birds to capture it. The fisherman ties a snare around the cormorant's neck. This prevents the large fish from being swallowed and delivered to their stomach directly. Then he sends the cormorant out with a rope tied around its neck. When a cormorant catches a fish, the fish is kept in a special pouch in the cormorant's throat. The fisherman then pulls the bird back to the boat and let it spit the fish out. Please don't worry. They are not tied all the time, but only during the fishing period. Also, when they dive into the water, they still have some smaller fish to eat. And after the working time, the fishermen also feed them. I suddenly feel that cormorants are very similar to our adult world. We work hard, and after getting our salary, we first have to pay the taxes, and then take part of it to honor our parents. Then finally we can spend the remaining small part of salary to do what we really want to.
あ、どれいった。赤いやつ。取った？いったいった。青く入ったぞ。どんどん行ってや。頑張ってどんどん行ってや。頑張ってどんどん行ってや。俺もう一個頑張って行ってや。どんどん行ってや。おらんのか？見えんか？おらんのか？おらんか？おらんのか？見えんのか？見えんのか？頑張探して頑張探して。魚おらんのか？どう？お、いった。いった。あ、取った。はい。出しますよ。お、出た。お、よかった。おらんかおらんか見えんか見えんか見えんか見えんか。おらんか。おらんか。おる？まだおるやろ。おらんのちゃうか。見てや。最後。おらんかおらんかおらんか見えんか見えんか見えんか。俺頑張って。それ行こう。最後。おらんかおらんかおらんかおらんかおらんかおらんかおらんか。真正面の山、ちょっと左降りたあたりに大文字がつきます。だから鵜飼も見れて大文字も見れると。昔ここに来た時にもっと賑やかだったです。今は多分コロナの状況で少しここはちょっと寂しい感じがします。でもさっき従業員の方は今年はもう去年よりずっと良くなりました。私もこちらのご繁盛を応援してます。祈っています。この宿素敵でしょ。As a lover of traditional culture, I sincerely hope that our descendants can feel and enjoy this unique culture from generation to generation. Thank you for watching, and I'll see you next time.